pienso que las últimas tendencias demográficas y socioeconómicas en Estados Unidos apuntan a una creciente polarización. Es decir, en el caso de la comunidad puertorriqueña tenemos un número sustancial de personas que tienen niveles altos de escolaridad, niveles de ingreso, viven en lugares adecuados. Es decir, todas las estadísticas en ese sentido hablan de un progreso, de una prosperidad económica para un sector de la población de clase media, incluso una clase alta en algunos lugares. Y no solamente en Orlando, por ejemplo, los mejores niveles de ingreso y educación de los puertorriqueños se encuentran en Texas y en California. Muchos han dejado la ciudad de Nueva York y viven en sus suburbios y viajan diario a la ciudad a trabajar. Muchos trabajan en estos enclaves que hay allá afuera, en todas estas ciudades satélites alrededor de la ciudad de Nueva York. Se han mudado a Connecticut, a Massachusetts, a Pensilvania, a Nueva Jersey, etc. Es curioso decir, ¿no?, que tal vez igual número de puertorriqueños que han ido de Nueva York a la Florida, también igual número de puertorriqueños se han mudado hacia los suburbios, al área circundante de la ciudad de Nueva York. Entonces hoy día pues sí estamos más regados por toda la zona y estamos en números significativos en todas las clases sociales. O sea, en el sistema de educación, la cantidad de puertorriqueños que hay como maestros, como terapistas del habla, principales, etcétera, es enorme. Lo mismo en los hospitales, ¿no? Lo mismo dentro de la burocracia pública, ¿no?, de la ciudad. Puertorriqueños que ya son de segunda y tercera generaciones que no se sienten muy puertorriqueños. Hay puertorriqueños de segunda y tercera generaciones que son más puertorriqueños que un puertorriqueño que acaba de llegar. Y Filadelfia pues tiene esa mezcla también, o sea, tiene definitivamente hay puertorriqueños bien envueltos, que políticamente están envueltos, que políticamente están buscando una voz representativa a nivel político. O sea, tenemos representación a nivel de la Asamblea Municipal, tenemos representación a nivel de la legislatura estatal. No es representación que va a la par con los números. O sea, es mucho más pequeña que lo que debería ser representativamente por número de población. Los números no mienten y los divulgados por el Censo 2010 muestran el crecimiento de la población hispana en Filadelfia. El proceso de la redistribución electoral ha iniciado con audiencias en el Consejo de la ciudad. Establecemos un distrito de un 60% latino, que es la comunidad y la voz latina la que decide quién y no es la persona que sale electo. Y uno de los más importantes es el distrito número 7, que al ser modificado será un distrito hispano en su mayoría. Y es sumamente importante ya que todo el dinero que recibe la ciudad es basado en unas fórmulas que se determinan basado en la población. Y para la ciudad de Filadelfia el crecimiento y el reconocimiento del crecimiento latino ha impactado el dinero que está entrando a la ciudad. Hay una oportunidad ahora para el City Council arreglar de que han hecho en los últimos, vamos a decir, 20, 30, 40 años, y pueden arreglar y hacer un distrito que ya por primera vez vamos a tener una majority de latinos. Estamos hablando del distrito 7. Por lo tanto, no tenemos un montón que avanzar todavía. Y como ya conocemos, o sea, es que es un proceso bastante fuerte en este país por la cuestión del racismo, por la cuestión de los prejuicios contra inmigrantes, por las realidades económicas de nuestras comunidades aquí en Estados Unidos, y las dificultades de subir la escala esa económica, ¿no? De alcanzar el quote unquote sueño americano.
Hay un sector importante de la población puertorriqueña en Estados Unidos que se ha quedado rezagada de esos beneficios económicos, que no ha mejorado su situación incluso después de una o de dos generaciones, y que comparado con otros grupos étnicos y raciales en Estados Unidos sigue siendo una minoría en desventaja, incluso frente a la población afroamericana, que ha tenido algunos avances en los últimos años. Hopefully they learned something about America here today. I'm stunned that I'm here in Sacramento and talking about one man, one vote and equal rights. It's a sad day when people in power disenfranchise the powerless. A serious battle happening in Orange County tonight. Leaders of the Hispanic and Black communities say commissioners are putting politics ahead of voting rights. Fox 35's Steve Gelbach explains. Members of the newly formed Black, Latino, and Puerto Rican Alliance for Justice say the county's plans for redistricting don't give them a seat at the table. If you go to the county meetings, you will see we do not have someone to represent our interests. Según cambió en la comunidad afroamericana, donde ahora hay dos comunidades afroamericanas, una de 20% de la comunidad afroamericana que está teniendo mucho éxito en los Estados Unidos y que está bien enllavada con la comunidad blanca, y el otro 80% de la comunidad afroamericana que se siente atrapada en las ciudades. Esa división existe también allí. Parte de la cuestión fue, según se fue creando desegregación de vivienda, desegregación de escuelas, fue dándole la oportunidad a las clases más pudientes dentro de las minorías aquí en Estados Unidos de abrirse paso en el mundo blanco, mientras que aquellos que no tenían esa educación, que no tenían los recursos económicos, se fueron quedando rezagados. Pero esa es la gran parte de la comunidad. Fíjate, en nuestra ciudad, la gran mayoría de nuestra población es gente pobre. Somos una de las ciudades más pobres en los Estados Unidos. Y respectivamente, si eres afroamericano, si eres latino, sea puertorriqueño o sea de otro grupo, dentro de esta ciudad, básicamente la gran población son gente de recursos limitados. Algunos están haciendo mejores que otros, pero nosotros aquí en esta ciudad tenemos el segundo nivel de desempleo más alto entre los hispanos en toda la nación. El único que está al frente de nosotros es nuestra ciudad vecina, ciudad capital del estado de Rhode Island, Providence, donde el alcalde también es latino, es dominicano, y es el primero en desempleo entre los latinos. Nosotros somos segundo. Así que tenemos una problemática bastante grande con el desempleo. And among those who are poor, female head of households, okay, households, families that are headed by women with children, certainly children under 5, have much higher rates of poverty. Sometimes 60% of those families are in poverty than the average for other families, substantially higher, right? What happens is that those families that where children grow with so restricted opportunities, right? Where the school districts are not good, the quality of the schools are not that well, the after-school programs are not strong, the community-based infrastructure is not enough to support the needs of those families. Aquí, si el distrito escolar es un distrito en una zona afluente, el distrito escolar tiene muchos fondos para tener una escuela pública que funcione bien, que atraiga a los mejores maestros, que los retenga y que tenga una planta física en buenas condiciones. Si uno vive en un distrito escolar pobre, eso también es reflejo de la relativa pobreza de la zona en que está ubicada esa escuela. Entonces ya de entrada hay unas grandes desventajas para aquellos que están en las escuelas que no son privilegiadas económicamente. What happens is that those kids grow to be, without the economic opportunities, to join the labor force, without the educational opportunities to advance to a college career and so forth. And today, Puerto Ricans have the highest rate of the so-called disconnected youth. In Latin America, they are called the ninis, los ninis.
ni trabajan ni estudian. Okay, sometimes they don't have even homes. Es un problema de hecho que se va viendo también en la educación superior y en la educación universitaria. En los últimos 20 años se ha dado un proceso de establecimiento de muchas universidades que son con fines de lucro. Claro está, no voy a hablar de todas ellas, pero en muchos casos se trata de instituciones, obviamente el lucro es la motivación principal, en las cuales las condiciones educativas no son las mejores. Y lo que sucede, lamentablemente, es que las poblaciones minoritarias, los puertorriqueños, hispanos en general, se ven atraídos, o mejor diría yo, son vulnerables a la promoción de este tipo de organización. Yeah, there's some Puerto Ricans who have become professionals, but there are also a lot of Puerto Ricans who have gone into low-wage service jobs. That is, you'll see them in the office factories. They'll be the guy who fixes the photocopying machine in this big company. So there are a lot of low-wage Puerto Ricans that are out there. The poverty rate among Puerto Ricans is still very high, except for Dominicans. It's the highest of all the Latinos here. It's higher than the Mexicans and the Guatemalans in New York, for example, in New York City. So we have a lot of people still in poverty who are still dependent on government programs. We're lousy health. We have problems with unemployment. The jobs we have are really a lot of dead-end jobs in the service economy. We're just not in the barrio anymore. We're now, maybe in Midtown, but we're working in some job that's not going to go anywhere in some stupid company, doing stupid things, and not getting paid that well. So, those are things that our leadership just is not grappling with. It's not doesn't want to hear these things. We're in Connecticut, as in other parts of the United States, we're getting an increasing population of Spanish-speaking people from other places, specifically Dominican Republic and Mexico, as well as parts of Central America and South America. And there's this tendency on the part of some members of these groups to say, gee, we'll take the bad jobs and we'll work really hard and we're making it. Why aren't the Puerto Ricans making it after they've been here for so long? And they even have citizenship, so what's going on? What's wrong with them? And then people from outside, both the cultures, will also look and say, gee, isn't it interesting how these new immigrants who have nothing are working so hard, and by comparison, they start to stereotype Puerto Ricans as lazy. So that recent demographic changes in our communities have really taken place that also create unfavorable stereotypes about Puerto Ricans, unfortunately. And again, I don't think that people necessarily analyze the bigger picture, which is the fact that the colonial relationship between Puerto Rico and the United States has really had an effect on the situation, the circumstances under which Puerto Ricans migrate here. And there's a lot of literature to suggest that people who migrate back to the colonizing power don't do as well in the so-called metropolis as they do if they migrate to completely other countries. And the fact of the matter is that people who come as immigrants from other places like Mexico or the Dominican Republic, they can take a minimum wage job and the money goes a lot further back home than it does for Puerto Ricans who are either living here permanently or who have family back in Puerto Rico, where basically we're talking about the same level of expenses as we are here in the mainland United States. And I think people take a superficial look and they don't realize that there are those differences between those populations coming in. Puerto Ricans are citizens, therefore they should not be doing this badly in terms of socioeconomic indicators, right? And people forget, hey, look at African Americans, right? And look at Mexican Americans on the West Coast, right? People, yes, there's a lot of Mexican undocumented immigrants, but if you look at the history of Mexicans on the West Coast, right, you'll see that, right before America was America, you have Mexicans in this country. So there's a wonderful work by a sociologist, Chicano sociologist, Generations of Exclusions, that actually is making the argument of why is it that Mexican Americans from the West Coast, are doing so badly. And, racism 101.
That's basically his answer, right? He's got all these statistics showing that, yes, Mexican Americans, like Puerto Ricans here in New York, are learning English faster than any other group and are converting to evangelical, all the kind of indicators that people use for assimilation, right? Whether even they vote Republicans, right? All of those indicators. But what remain unchanging is education and income, right? Not unlike what's happening with Puerto Ricans. So, in other words, the socioeconomic indicators that are most determinant, right, on upward mobility, right, how much money you're making and your educational status remains stagnant. And that's only explained, by adding racism and how it operates to curtail the benefits of citizens, right? Not only for Puerto Ricans, but also for Mexican Americans and for African Americans. En términos de representación política, los estudios que yo he visto, y hay un estudio de un colega aquí en el centro que muestra que los puertorriqueños estamos sobre representados en términos de representación política. Tenemos, por número por ciento, más representantes que el % de población que somos aquí en Nueva York. Así que sí estamos bien representados, sobre todo en los últimos 20 años. Esto que estoy hablando es en el caso de Nueva York y del Nordeste. Connecticut, me parece que New Jersey también, en Chicago, no de una comunidad, no de los lugares de recién migración puertorriqueña como Florida, Carolina del Norte, Texas, ¿no? En esos lugares no. For example, we came out with a report last year where we showed nationally that Puerto Ricans had the highest poverty rate of all the large national groups, Latino groups. We had one politician, who I won't mention his name, called us up to complain. Why are you spreading this bad news? It makes me look bad. Ever since I came into office, you're making it look like I failed. And also, how can we, Puerto Rican elected officials, how can we tell the other Latino groups that we want to provide them with leadership if you put out information that we're failing with our own community? So that what he's basically saying is, don't talk about the problems because it makes us personally look bad as a political class. So what's happening is that there's a masking of all these serious social problems in the Puerto Rican community in an effort to make us look, like we're doing much better. Solamente María Quiñones Sánchez, aquí en Filadelfia, una concejal, y Ángel Cruz, State Representative. Okay, para los números que nosotros tenemos, tú sabes, necesitamos más apoyo, necesitamos más voces, ¿me entiendes? Pero en vez de tener, yo siempre pensé que debía de haber un think tank. Y este think tank, pues entonces empezaba a mirar todo lo que pasa y entonces de ahí salir recomendaciones para cómo nosotros podemos seguir creciendo. Pero eso no existe así. The only way to understand the history of Puerto Ricans in New York, right, and how they fare despite their citizenship status, is to really think about racism in this city, right, and in this country. Just like when, how do we theorize African Americans, right? Issues of poverty and lack of education and all of that. To understand those statistics, you really need to understand racism and acknowledge and take charge. So to me, I think that that's the only way you can understand, right? And then the importance of culture, right? That becomes embraced exactly because of that situation, because of the prejudice and the marginalization, becomes a kind of space for a certain sovereignty, right? That has been an ongoing variable for Puerto Ricans, right? Like the movie, I don't know if you've seen Rosie Perez's movie, right? Which is Precious. She tries to explain why is it that Puerto Ricans are so nationalist and why is it that Puerto Ricans are always flagging their, and she basically shows because it's been so, the history of, right, denial of Puerto Rican nationality, denial of Puerto Rican having any cultural specificity, right? So again, we need to understand, the only way that we can understand the situation of Puerto Ricans in relationship to citizenship and in relationship to cultural identity is to really put all those variables in relationship to the history, colonial history on the island, right?
immigrants, colonial, racialized migrants here in New York, right? And then we can then get a sense of what's going on, which is very different than any other group that's coming from Latin America to New York. A comment that was made by our chairwoman, I think merits a comment from me. You say that you like a process that starts from the bottom up. That makes the assumption that the people of Puerto Rico will decide their political future. It wasn't Puerto Rico that invaded the United States in 1898. It was the United States that invaded Puerto Rico. We've been holding the colony for 109 years. We have to determine whether we want to integrate the colony or dispose of the colony. But the United States Congress first has to make the determination that this can't continue, and it has to make that change. It's curious because I would say that most of the polls or surveys that I've seen, when you ask Puerto Ricans in the United States, do you feel that Puerto Ricans in the diaspora should have a say around, the future of the island, and in particular plebiscites that come along every once in a while? They'll say, yes, I want that. I'm invested in that because that's part of my identity. It's where my parents came from and so forth. We have more now than ever the leverage that is necessary to move forward this question. That's not to say that we will vote one way or the other. It's just to say that self-determination requires that you have certain rules of the game clear. And one of the rules of the game should be that all Puerto Ricans have the right to vote, whether they're here, whether they're there. The President's Task Force on Puerto Rico Status was comprised of over a dozen executive branch officials chosen to study the issue of Puerto Rico status and prepare a report and recommendations to the President and the Congress on the sensitive issue of Puerto Rico's political status. How many Puerto Ricans in such an important issue to the people of Puerto Rico, I asked you, how many Puerto Ricans were part of this task force on Puerto Rico? I'm not sure. I didn't pull the members. I'm sorry? I don't know. The members from your task force, who were they? I don't know whether any members were from Puerto Rico. I don't think they were, but just possible. And you don't think that in such an important issue on Puerto Rico? The task force visited Puerto Rico, particularly Mr. Barales. Mm-hmm. Well, I'm going to deal with Mr. Barales later. How many public hearings did the task force hold in Puerto Rico during the 5+ years since it was established? How many? The co-chairman of the task force went to Puerto Rico and had several meetings, including with political leaders in Puerto Rico. I don't know whether those would qualify as the public hearings you're talking about. Public hearings. Public hearings. Not a meeting with the governor of Puerto Rico or a meeting with individual elected officials. I'm saying public hearings to listen to the people of Puerto Rico. I'm not aware of any, as I indicated last year at the hearing. The diaspora should not be an excuse to deny the right to the Puerto Ricans to vote in determining the destiny of their motherland, Puerto Rico, right? One. And second, that it's difficult to ignore that we're the majority now, you know? How can you make a decision and preclude us from being part of that decision? Are you aware, Mr. Marshall, that Mr. Rubén Barales, co-chair of the task force until recently, went to Puerto Rico in July 2004 and publicly expressed his support for Puerto Rico becoming the 51st state? Were you aware of that? When I testified to the Senate last November, I was asked that question, and it was based on a newspaper article, and I don't know whether that newspaper article's quotation was correct. So all the papers in Puerto Rico were wrong? Sometimes papers do get things wrong, and I wasn't going to testify. Well, it happens a lot. What that one said. Yeah. Mm-hmm. Sir, he went representing the White House on events in Puerto Rico and even political events in Puerto Rico, and he makes such statement. So you were charged in the executive order signed by the President to create this task force. They say,
And the president clearly stated that they will not interfere with the political dynamics that should take place in Puerto Rico, that they will not, the task force, be charged to express what political preference regarding any political status for Puerto Rico. And here you got your co-chair coming to Puerto Rico. So do you know how the people of Puerto Rico feel about this process? They are cynical, it lacks transparency, and it is totally unfair and undemocratic. That is what your task force report means for half of the people in Puerto Rico and for this member of Congress. We should be more serious, and there should be more honesty when we are dealing with such an important issue that is going to affect 8 million Puerto Ricans. And I invite you to revisit your task force and come to the United States and visit the people of the Puerto Rican descent and talk to them, since you didn't do it either here or in Puerto Rico. O sea, en cada comunidad aquí en Estados Unidos, los dominicanos votan en las elecciones allá en la República Dominicana, los colombianos, los mexicanos, los consulados, facilitando el proceso y la comunicación, el voto. Y a nosotros es al revés. A nosotros nos quieren más, todavía en el 2011, nos quieren mantener aislados de que nosotros no tenemos, porque vivimos en Estados Unidos, no tenemos nada que ver con lo que pasa en Puerto Rico. We still live in this Congress in a situation that is sad. I keep bringing up the fact that people have told me at times, can I give them stamps for their collection from Puerto Rico? And I still tell the story of the member of Congress, who's still a member of Congress, who asked me for currency from Puerto Rico for his collection. So I took a dollar bill from my pocket and gave it to him. And I think that person got the message. La historia de la Spray es parte de la historia puertorriqueña. Y siguen siendo puertorriqueños, siguen definiéndose, identificándose como puertorriqueños, porque no pueden votar por el futuro de su país. Esa es mi opinión. Yo sé que es muy controversial, pero yo no soy el único que piensa así. Hay muchos amigos en la isla que también creen que los de allá deben poder votar. Pero ¿quién está impidiendo eso? ¿Quién está en contra? Hay que estudiar eso. ¿Quién está en contra y por qué? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no creen que los boricuas de acá deben, si otras nacionalidades tienen ese derecho, esa relación de doble ciudadanía, no de doble nacionalidad? ¿Por qué los puertorriqueños no lo pueden tener? Tienen una relación más estrecha y con su diáspora y con el país donde viven. The people of Puerto Rico are going to be engaged in a process in which, you know, one of the alternatives is going to be sovereignty in association with the United States. Let me repeat that. Sovereignty in association with the United States. People of America, call in if you know what that means. Call in right now if you figured it out. I'm sure there's political scientists all over the country. You know what? It's okay if we don't understand it. The Congressional Research Service, that's what they're paid for. They got smart people there. You know what they said? It's ambiguous at best. And this is going to be a congressionally sanctioned. And one of the alternatives, our Congressional Research Service says they don't even have an explanation for. I think it's our right that we should have a say, but don't let that be the fly in the ointment to give you yet one other reason to get to the nitty-gritty and decide what you want. Decide decide a mechanism for to figure out a Puerto Rican, as I would argue for, a process of decolonization. I will not rest until the colony is gone. It served a purpose for a long time, perhaps, and I give credit to those who took it from where it was to where it is. But it was never the intention of the founders of the Commonwealth to keep it as a permanent condition, and it is a condition. And so I find myself today in a unique situation similar or identical to what Nydia finds herself in.
We were both born in the colony, and now we serve in the Congress of the power that holds the colony. As a Puerto Rican, I don't want my birthplace to be a colony. As an American congressman, I think it's indecent that my country has colonies in 2007, and this must end. The question is whether Puerto Ricans will ever have a real choice, right? I mean, all of these plebiscites that have been happening throughout years, none of them have been ratified by Congress, right? So as far as we know, I mean, we're sort of holding that, but I say why not? I mean, right now, most of the, throughout Latin America, there's so many models of that kind of voting pattern, right? Recognition of there are systems that are in place where people can register, right, and vote in countries that have less of this kind of fluidity than Puerto Rico. So to me, it's really a no-brainer, right? I mean, the institutional venues for making that work exist, right? We don't have to be so scared of it, right? I think the key issue is whether there'll ever be actually a possibility for any Puerto Ricans to ever vote on their status. I mean, that's the interesting question. It's a complicated feeling. Sometimes I feel that even here, folks use that issue to conflate or to confuse, or they introduce the rhetoric. We want this right, but we know, that there are equally number of people who would never, ever, ever want to allow Puerto Ricans in the United States to have that say, as was the case in the last time when it was put in the U.S. Congress. We will have a say, one way or the other. Es interesante el fenómeno de las personas, de los inmigrantes puertorriqueños, ¿no? que se confrontan, que vienen a Estados Unidos, a la realidad de Estados Unidos y la realidad de las ciudades urbanas que estamos hablando, ¿no? que son las que yo conozco, que son las del este, y la realidad de la dinámica que se da entre ser puertorriqueño, estar confrontados con, ¿no? las presiones económicas de este país, las presiones de raza de este país, y también tener que abrirse y defenderse de las otras culturas latinoamericanas, porque somos parte de esas culturas latinoamericanas. Nos tenemos que, ¿no? abrir para abrazar esas culturas, y a la vez tenemos que conservar y mantener nuestra identidad y nuestra integridad como puertorriqueños. Y entonces todo eso son dinámicas y fuerzas que confrontan nuestras comunidades aquí en Filadelfia y en Nueva York, y me imagino que en Connecticut y en otras ciudades. Y con orgullo repito, yo te quiero, Puerto Rico. ¿Cómo definimos la identidad puertorriqueña? ¿Cómo definimos ese amor que se tiene por algo que quizás nunca se va a regresar? Yo por lo menos todavía conservo mi casa allá, pero ¿cuántos niños nacidos aquí siguen diciendo yo soy puertorriqueño? Yo soy puertorriqueño, y siguen luchando por eso y ven injusticia en contra de los puertorriqueños y luchan para ello. Los puertorriqueños son el único grupo latino en Estados Unidos, ¿no?, que se rehúsa a referirse a sí mismo como Puerto Rican Americans. Tú tienes los Mexican Americans, tú tienes los Cuban Americans, ya hasta los mismos dominicanos, algunos se refieren a sí mismos como Dominican Americans. Esa nomenclatura, los puertorriqueños hasta el día de hoy se han rehusado a aceptarla. Ellos son puertorriqueños, pura y simplemente. El nacionalismo cultural de los puertorriqueños es intenso, es innegable. Hasta cierto punto no crea una mentalidad de venir y establecerse.
y traer sus instituciones o crear sus instituciones y establecer realmente todas las cosas que necesitan para desarrollar una calidad de vida aquí. Lo mismo que aún instituciones que están tratando de establecerse y de institucionalizarse, pues también sufren de ese movimiento. O sea, nosotros ¿no? tenemos montones de personas que están con nosotros temporariamente y regresan a Puerto Rico. Entonces, esa falta de continuidad a largo plazo, sí, yo creo que nos afecta negativamente. Aunque la comunidad de puertorriqueños es bastante vieja, pero a la vez siempre está como que evolucionando. Siempre hay una comunidad de puertorriqueños establecidos, pero también hay siempre una comunidad de o individuos o gente puertorriqueña llegando aquí a Filadelfia. Pero para mí, yo encuentro que nosotros los puertorriqueños en Filadelfia le ponemos mucha atención a los elementos culturales de nuestra puertorriqueñidad. Como lo fue don Tite Cure Alonso, que dijo, ustedes allá están haciendo más cultura que lo que estamos haciendo acá. Esto no es para menospreciar a nadie, y no lo dije yo, pero nos hace pensar, porque seguimos luchando contra viento y marea para preservar una cultura que consideramos valiosísima, que consideramos un tesoro, y que a la misma vez para aquellos que nacieron, se quedaron aquí, verdaderamente están contribuyendo increíblemente a las riquezas de esta nación. No es solamente que nos den, es lo que estamos aportando a todos los niveles, no solamente a nivel económico, no solamente a nivel educativo con todos los profesionales que tenemos, tanto los educados aquí como los que vienen de allá, sino también con toda esta movimiento cultural que estamos contribuyendo a la música, que estamos contribuyendo al teatro, que estamos contribuyendo a las artes, a la literatura, a todo. Bueno, al llegar muchos siguen siendo puertorriqueños y pensándose como puertorriqueños, y el hecho de la ciudadanía no cambia eso, porque hasta en Puerto Rico ya son ciudadanos y se piensan como se ven, como se entienden como puertorriqueños. Y eso en sí no cambia con el cambio geográfico, que están aquí, pero siguen siendo puertorriqueños. Y eso abarca a la primera generación y a veces sigue en la segunda y la tercera. Y hay amigos míos que nunca han estado en Puerto Rico en la vida, pero toda la vida aquí. Pero si tú lo preguntas, ellos dicen, yo soy puertorriqueño. Eso sí, sigue, esa identidad nacional sigue a través de varias generaciones porque no hay asimilación. Y a veces eso no es decisión de ellos, sino que la sociedad no quiere que se asimilen demasiado. Quieren dejarlo como otros, como son de afuera, aunque son ciudadanos. Somos americanos en el sentido de que hemos estado viviendo aquí por mucho tiempo, pero queremos hacerle bien claro a la comunidad y a la sociedad americana en general que también tenemos una personalidad, tenemos una cultura, tenemos una historia que es bien válida y valiosa, y que queremos que las otras personas pues nos vean y nos respeten de esa manera. The identity that Puerto Ricans have developed is one sort of two-sided. It's one of a fondness and a sense of pride over their origins, as unfamiliar as they may be about the specifics of Puerto Rican history. But the flip side of their identity is the contrarian, the resistance to the dominant culture.
which has always either told them you are not American, okay? You are second class. They see this in the daily treatment, especially in our urban centers. Hay una resistencia, yo creo, de nosotros de no decir somos Puerto Rican Americans. Hay una resistencia ideológica y política. Y yo creo que es una manera de nosotros reafirmar nosotros mismos nuestra puertorriqueñidad. We are not all going back to Puerto Rico no matter what happens in Puerto Rico. The irony of ironies is that now we are have a greater presence here in the United States, population-wise, than we do back in Puerto Rico. So we will need to construct new ways of understanding what Puerto Ricanness means. And if you have an open enough vision of that and can see that right here we are making, we have made and we are continuing to make enormous contributions to this country, to the United States. So wherever you are, find your ubicación, find your way of contributing. Don't wait to be invited. Don't be expecting a red carpet. Just go, find a place, volunteer for a school where there are a lot of Puerto Ricans and Latinos. Work in a community center where we have homeless, drug problems, where we have HIV. Get in there. Go to the churches where se hablan español and get involved. Okay, you can do that and not feel like you have been cut off. Trauma y nostalgia. Yo creo que hemos trabajado maneras de superar la nostalgia que siente mucho de nuestra gente en los Estados Unidos. Pero parte de esa nostalgia es para manejar aspectos de traumas que hemos vivido. Y creo que eso es lo que yo quiero tratar de entender, cómo hemos manejado aspectos traumáticos de la inmigración, de desarrollar conciencia, de que no nos quieren o nos quieren, de que somos un país dividido. Don't forget, okay, that before you came, we have been coming for many decades. And so find within the diaspora ways to reconnect to your homeland and to contribute to your people. You will find a partial solution, a partial relief to that sentiment of feeling marginalized and distanced and uprooted, because we have settled roots here in many cities throughout the United States, and we are going to be here forever. Para los boricuas que están ausentes, es para ustedes esta canción, porque no hay duda que ustedes quieren a su borinquen de corazón. Si un jibarito en su lista triunfa, ustedes saben darle valor, lo quieren todos, lo felicitan y lo bendicen con su calor. Boricua de la banda ya, eso sí que son borinqueños. Boricua de la banda acá, es un deber puertorriqueño. Se va para San Juan buscando trabajo, buscando más pan. No sabe en serio qué va a hacer, pero esto sí sabe, no va a volver. Otro año en los campos de concentración, sobre los árboles de manzana, la incertidumbre de la patria era un canto de dolor. Ya se van, ya se van, ya se van. My eyes reflect the pain of that which has shamelessly raped me. But my soul reflects the strength of my culture. Puerto Rico, you ugly island, island of tropic diseases. Always the hurricanes blowing, always the
died waiting for his number to hit. Miguel died waiting for the welfare check to come and go and come again. Milagros died waiting for her 10 children to grow up and quit working so she could quit working. Boricua soy y lo seré. Me moriré por mi nación y a mi bandera de sus cadenas. Libertad. Porque ahora es que comprendo que aunque pase lo que pase, yo seré puertorriqueño. Yo seré puertorriqueño por donde quiera que ande. Yo no puedo ocultar el orgullo que siento de ser puertorriqueño y que mi pensamiento no importa dónde voy, se fuga hacia la islita. No